Nakon što je Džihan otkrio istinu vezano za tablete koje je našao kod Hančera u torbi, on poludi i počinje da viče na nju. Hančer mu govori da ona nije htjela da pipne te tablete, te da joj je dala Mukader. Džihan ne može da veruje šta čuje, da mu rođena majka kuje plan iza leđa, da nema dete. Hančer mu još kaže da je trebala da ih iskoristi nakon što je on sve ono rekao njoj. Džihan je pita šta je on to rekao. Ona mu odgovara da su oni različiti, njihova prošlost, porodica, status i odrastanje. Džihan čuvši to je pita da li je čula šta je rekao nakon toga. Hančer stidno seda u automobil jer je skroz pogrešno shvatila Džihanove reči. Njih dvoje dolaze kući i on odmah odlazi kod Mukader u sobu. Džihan govori Mukader kako je mogla da igra protiv njega i da mu propasti život. Svi u vili žele da on ima svog naslednika, ali zašto je ona stala protiv njega? Mukader mu govori da ne želi ništa od Hančera, ali tada Džihan ustaje i govori joj da će od sada sve biti drugačije. On nakon toga odlazi u njegovu i Hančerinu zajedničku sobu i uzima jastuk, te odlazi da spava sam. Ujutru, Hančer se budi i izvinjava se Džihanu za sve, te da ga je pogrešno osudila. On se okreće i odlazi. Džihanu pre nego što sedne u automobil zazvoni telefon i to je Jasemin. Naime, Bejza i Jonča su zajedno otišle kod Jasemina pregled za trudnoću i umjesto da Bejza da nalaze, ona potpisuje svoje ime, a sve nalaze daje Jonča. Jasemin tada prenosi Džihanu da moraju hitno da razgovaraju. Džihan dolazi kod Jasemin u kancelariju i ona mu govori da je Bejza trudna već 3 mjeseca. Džihan ne može da veruje u ovo što čuje, jer su išli kod mnogo doktora koji su potvrdili da Bejza ne može ostati trudna. Nakon toga, sav potišten i zbunjen, Džihan odlazi kod Nusreta u kuću i tamo sreće Bejzu, Nusreta i Jonču. Njih troje igraju igru samo kako bi se Bejza opet vratila u vilu, jer tako mogu dobiti opet moć koju su imali. Nusret viče na Džihana kako je tako mogao doći nakon svega što je uradio protiv njih. Džihan govori Bejzi da će oni još popričati o ovome. Njihov plan ide baš kako treba. Džihan seda na klupu, gleda rezultat nalaza i razmišlja šta da uradi. S druge strane, Derja počinje da sumnja na Čemila, zato što je njegovo ponašanje postalo skroz drugačije. On ranije odlazi na posao, a kasnije se vraća. Juče, kada je išla do radnje, njega nije bilo, a sada je smislila da mu uzme ključ i da vidi šta će se desiti. Čemil dolazi kasnije sa posla i nakon pitanja gdje je bio, Derja vadi ključ od radnje i kaže mu da laže. Šta se dešava sa Čemilom? Da li je nakon operacije on stvarno postao drugi čovjek? Džihan uveče dolazi u vilu i pre nego što ode kod Hančer u sobu, na vratima vile se pojavljuje Nusret. Nusret mu daje sliku bebe u stomaku i govori da pre nego što postane otac, mora prvo postati čovjek. Džihan nakon ovog teškog dana i svih laži koje je čuo, odlazi kod Hančer u sobu. Hančer ga zagrli, ali on joj sklanja ruke sa sebe, okreće se i odlazi. Da li će Džihan saznati da je ovo sve igra? Hančer odlazi u Džihanovu kancelariju i govori mu da ona želi da bude njegova prava žena i da će uraditi sve da ovaj brak bude srećan. Džihanu kroz glavu prolaze slike od toga šta se danas desilo. On se bori sa samim sobom, ali ne sme da kaže istinu Hančer. Hančer ga u jednom trenutku zagrli, on nju isto zagrli, ali kasnije je udaljava od sebe. Hančer ga pita da li je ovo neka kazna prema njoj i kreće na vrata da izađe. Džihan je zaustavi i kaže da ona nije ništa kriva, te da će rešiti ovaj problem što pre kako bi mogli nastaviti svoj brak. S druge strane, Čemil, nakon što je Derja izvadila ključ i optužila Čemila da laže, on vadi rezervni ključ i još uvijek ne znamo šta se zapravo dešava sa njim, ali ovog puta se opet izvukao. Sutradan Džihan kreće iz vile prema Nusretovoj kući, a Hančer odlučuje da ga prati. Ona uzima taksi i prati Džihana. Po dolasku kod Nusreta svi sede u dnevnom boravku, a Nusret još uvijek sprovodi svoj plan kako da namami Džihana da im vrati sve što su imali.
Hančer nije poznato gdje je Džihan i pokušava da sazna kod koga je otišao. Džihan u međuvremenu razgovara sa Bejzom da svaka odluka koja se donosi u buduće će imati trag na bebi i moraju biti složni. U jednom trenutku Jonči bude muka i odlazi u toalet. Da li će Džihan shvatiti da ovdje nešto nije u redu? Hančer se vraća u vilu bez ikakve informacije gdje je bio Džihan. Mukader je sretna i kaže da ona nikada neće otkriti šta se dešava, ali Hančeru joj odgovara da šta god da se desilo, istina će izaći na videlo, te odlazi u sobu. Džihan nešto kasnije zove Bejzu i kaže joj da želi da popričaju sami. Bejza organizuje večeru gdje će biti samo ona i Džihan. Dolazi noć i u porodici Deviroglu je spremna večera gdje svi sedaju za sto, ali nema Džihana. Služavka prenosi da Džihan neće doći večeras, a Hančer tada ustaje sa stola i odlazi na istu adresu. Džihan dolazi ispred Bejzinih vrata i ona otvara, a iza ćoška se nalazi Hančer koja vidi da je neko otvorio vrata Džihanu. Da li će Hančer shvatiti da je to zapravo Bejza?